And I put it for the last day. He cannot prepone it. I put it for the last day. Honorable Speaker, Honorable Speaker, Speaker sir, one minute. Speaker sir, आज Speaker sir, एक minute त्याच्या पहिले. Under Rule 49(2), the rule of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly, I may permit it to postpone unstart LAQ number 35 to the next session. I conclude to the LAQ number 35 unstart to next session. मुझे 36 है सर. तो दूसरो. yes. On कर बाबूश. On हा तो दुसरो ए on कर. साइडीचो रा तू बंद केलं परत. ना रे. अरे स्क्रीन आजही खोलना. मेड इन चायना दे. ड्रामा झालं. Speaker sir, I may be permitted to replace the reply to unstart LAQ number 150. Speaker sir, एक आज सुरवातेक उल्लेख करपाक सोदता की एक एकदम गंभीर इश्यू जो इश्यू कालच्या दिसाक बाब किशोर नायकान हायलायट केलो गोवन वार्ताचे आज आयलो with regards to the suo motu taken by the High Court with regards to basically Director of Panchayat has circulated and this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत, दारबंदराच्या भागांत, बिचोलीच्या भागांत, सांगेच्या भागांत, केपेच्या भागांत, पेडणेच्या भागांत आणि 75% of the people will be affected. This is a very, very serious issue. आणि जेन्ना आज Director of Panchayat has circulated this, asked the Secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली हीं घरां वचपाक शकताय आणि सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट आमी केलें ना. भायल्या मनशाक कायदे हाडटा अंडर 17(2) ते एक मिनट मुखेलमंत्री एक मिनट हो डिस्कस जावपाक जायो. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेजेर चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट करपाक जायो. दिस इज हाऊसेस ऑफ द पीपल. स्पीकर सर डिस्कस जावपाक जाल्यार त्यांनी कॉलिंग अटेन्शन घालपाक जाय. तो जो क्वेश्चन वराच्या टायमाक रेज करता त्याच्या पेक्षा पण एक मुख्यमंत्री बाब दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. आय थिंक यू शुड मेक अ स्टेटमेंट वेदर यू विल मेक इट टुमॉरो और व्हेन. पीपल दिस इज पीपल्स इश्यू. स्पीकर सर हांव ते सर्क्युलर पळयता डिटेलान हायकोर्टाची ऑर्डरूय वाचता आनी ताका परत एकदा हांव स्टेटमेंट करता म्हणून सांगता. ना लोक भियेले. येवपाची गरज. स्पीकर सर दुसरो आणि एक कालच्या दिसाक एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर जे आमी बारीकशे BSCचे जेन्ना उलयल्ले आनी तुवें उल्लेख केलो की खंय इंडिया जालो ना तो रिपोर्ट घालो ना आतां म्हाका खबर ना केसो एडवायजर तुका एडवायज करता. दिस इज द रिपोर्ट ऑफ सेकंड रिपोर्ट ऑफ 23. इन दिस माय लेटर इज मेन्शन. यू चेक दिस. तुम्ही म्हणा की खंय जायना प्रथा आम्ही अजस्टमेंट केली जाऊ तुवें काय दिलोली आहा लेटर तुजे अंडर दिलो आहा कित प्रथा ना म्हणटा स्पीकर सर. स्पीकर सर हे डिपार्टमेंट चलता काय चलना. 23 आयचो लेटर ऑफ हे आहा गायलो आहा अटॅच केला तुगेली सिग्नेचर आहा. म्हाका खबर ना स्पीकर सर. जे तुम मंत्री बिंत्री जावपाक सोदताय हे मेन हिंगा इम्पॉर्टंट इश्यू हो. हे हाऊस सारक चलना जाल्यार मागीर मुखार कितें करपाचें. त्या बिझनेस एडवायजरी कमिटी तूं विशय रेज करता पूण तो विशय हांगा येवपाची आवश्यकता ना. तुवें काल स्टेटमेंट केलो डिसेंट नोट दिल्लो दिसता ते मेन्शन लेटर केला. ऑफ डिसेंट इन 23 हे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर जी तारुलकर yes Unstart question number 36, Honorable Speaker. एक Honorable Speaker, unstart question LAQ number. ना दुसरो आमी कॉलिंग अटेन्शन बराबर घायल्लो आणि इट वॉज डेटेड टुडे. एक कॉलिंग अटेन्शन आमी घेतलेलो विथ रिगार्ड्स टू अक्षय पत्र आणि हे 5 जाणांनी सायन मारली. हांवें आनी एक कॉलिंग अटेन्शन फाल्यां दिसाक घायिल्लें. त्या फाल्यां दिसा आज कितको लिस्ट जाले. हे फाल्यां दिसाचे आयच्या दिसाचे कितें लिस्ट जालें ना. आता अजून फाल्यांचो दीस असेंब्ली आयजूच बोवाळ कित्याक.
ना हे फाल्यां परत आसा. Honorable Speaker, just स्पीकर सर Yes, Vijay sir, reply. Vijay sir, Sir, one minute, Benji. Benji, एक मिनिट. Speaker sir, एक मिनिट. जीत. जेन्ना 6 जाण एक कॉलिंग अटेन्शन घालतात तातूंत एक कितें तरी अर्थ आसता. हे कॉलिंग अटेन्शन इज अ सिरियस इशू. तातूंत लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सायन मारला. ताजी सेपरेटली तुम्ही कॉलिंग अटेन्शन चूज करप. हे तुमचे एक मिनिट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीची मिसगायड तुमकां करता ना. स्पीकर सर एक सांगता तुमकां 6 जाणांक जेन्ना एक वस्त इम्पॉर्टंट लागता आनी ती Speaker इम्पॉर्टंट sir, जर न्ही अजूनही एक दीस आसा. ना एक मिनिट चीफ मिनिस्टराच्यान उलोवंक जायना हातून. आय एम एड्रेसिंग द स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर. स्पीकर सर हाजेर तुमी डिसिजन घेवंक जाय. अक्षय पात्रा येता सेल्फ हेल्प ग्रुप गोंयकार आसात गोंयच्यो बायल्यो त्यो पांयार उबो रावच्यो म्हणून मनोहर पर्रीकारांनी स्कीम हाडिल्ली ती जर तुम्ही मारूंक सोदता स्पीकर सर ना हे आजूच घेवंक जाय. तुम्ही कितें आज आमी घाला हे काल घाल्ले आमी तुम्ही आज कशें हे करता. मारियो मिरान कसो इम्पॉर्टंट जालो तुमकां आज ओवर अक्षय पात्रा सांगा तुम्ही म्हाका. मारियो मिरानाक हांव मानता पूण अक्षय पात्रा येवन गोंयचे बायलांचे पोट मारप हे तुमकां इम्पॉर्टंट दिसता. मागीर हे कॉलिंग अटेन्शन चेंज करा आनी ते घेया. जीत आळवकर. ना स्पीकर सर ते घेया कॅन्सल करा आनी घ्या. क्वेश्चनवर जावपा दियात. तुमकां प्रत्येकाच्याच दिल्ले ते घ्या न्ही आसा. तुम्ही. क्वेश्चन बाबान रुलिंग दिया रुलिंग दिवंक जाय रुलिंग. स्टार क्वेश्चन अरे बाबान. ते बरें रुलिंग दिया हाजेर. क्वेश्चन बाबान. स्पीकर सर हे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुजन तुमचे स्पीकर सर क्वेश्चन मेन्शन कर. क्वेश्चन नाही स्पीकर सर जीत आळवकर तुझा स्टार क्वेश्चन बाबान. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1A. Yes. आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. Yes. Speaker sir, हांगा सर म्हाका रिप्लाय जे दिला ते म्हाका दिसता गेले 3 वर्सां ह्याच रिप्लाय येतात. अरे बाबा नो फाल्यां पर्यंत असेंब्ली आसा. फाल्यां पर्यंत असेंब्ली आसा. फाल्यां पर्यंत असेंब्ली आसा. हांव सांगता तुका फाल्यां Speaker sir. पळयता म्हणटा तुका. Speaker sir, Yes. AMC इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो तुवें हांगासर जाग्यावर बसा. 2016 जागो एक्वायर केल्लो. फाल्यां घाला जागा वच बसा. फाल्यां घाला. जागा वच बसात. जागा वच बसा. चांगले मरे स्पीकरान. जागा वच बसात. माझे क्वेश्चन वाढले. स्पीकरान चांगले मरे तुमकां. वेंजी यो रे. कित्याक बेश्टे हे करता. वेंजी वेंजे तुका एमजीपी आपयता तो. वेंजी यो. Yes. कितें जाला? Start question number 1. See, I call. Start question number. Yes. 1A. answer was not given to me. It's not a confidential document. स्पीकर सर कितें करेक्शन करून हांव दिवपाक लायता तेजे आन्सर. क्वेश्चन नंबर अनस्टार्ट क्वेश्चन एलक्यू 36. 36, please. Thank you. 1A. जीत आळवकर तुझा प्रश्न. No, he said he's giving it. 1A. Yes. ओके. स्पीकर सर, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो तुवें गांवांत 2016 हो जागो थंयसर एक्वायर केल्लो आनी थंयसरले फार्मर्स जे आसले थंयसर काजी करताले तांकां न कळटा तो एक्वायर जाल्लो आनी ते खूब प्रोटेस्ट बीन जाल्लो. तरी पूण सरकारान तो प्रोजेक्ट 2017 सुरवात केलो. स्पीकर सर 2017 ह्यो सुरवात करून आयज 8 वर्सां जाली आनी 8 वर्सांनी आयज तो येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाक रोड कनेक्टिविटी ना आनी म्हाका दिसता सुक्या कुळणां टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगासर रोड ह्यो प्रपोज केल्लो आनी एवरी टायम जेन्ना एक्विजिशनाक वयता तेन्ना खंय ना खंय कोण ना कोण लिटिगेशन हे चालूच उरलेलें आहा ताका लागून तो पेंडींग आहा. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आहा हेचो स्टेटस कितें आहा कित्याक गेली 8 वर्सां आमी हेच आन्सर्स आयकतात की बाबा गांवच्यान बारीक रोड आहात आनी एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा. सो म्हाका हेचो स्टेटस जाय बाबा खंय मेरेन पावला आनी कितें जालां तें. स्पीकर सर 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाज्या अंतर्गत हाज्या खातीर जवळपास आमी 93,960 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हणजे 2.47 किलोमिटर लेंथ हो प्रपोज्ड रोड आसा. भितरले 80% लँड एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही हें कंप्लीट जालां. 20% लँड एक्विजिशनाचो कन्सेंट अजून मेळपाचो उरला. स्पीकर सर 2दा त्या लँड ओनरा कडेन हांवेनूय मिटींग घेतला. ऑनरेबल MLA बाबजी तारोलकर म्हाका खबर आसा की 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो पेडण्या तालुक्या खातीर तसोच इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा कारण सरकारा खातीरूय बी तो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया
हांच्यांनी 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या उपरांत म्हणजे फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. फक्त कनेक्टिविटी खातीरूच प्रॉब्लेम जाता, कारण सरकाराक कितेंय करून ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर तो रोड जो रोड कनेक्टींग रोड आसा पळय वीच इज 4 लेन रोड फ्रॉम द NH 66 टू इलेक्ट्रॉनीक सिटी हो कंप्लीट करपा खातीर आयजूय सकाळी स्पीकर सर म्हणजे ऑनरेबल MLAन इनिशिएटिव्ह घेतलात, पण हांवूय पर्सनल त्या लँड ओनरा कडेन उलयलां आनी तेणी कन्सेंट दिता म्हणून सांगलां. एके वाटेंतल्यान कन्सेंट आनी उरलेलो लँड एक्विजिशन म्हणजे येता त्या एप्रील म्हयन्यांत आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो. म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हे बाळगिता. स्पीकर सर, दुसरो प्रश्न इतलो था रोड कनेक्टिविटी आता एश्युअर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केला की तो रोड एप्रील मेरेन म्हणजे मंथ ऑफ मे टेंडरूय फ्लोट करता म्हणून खरेंच धन्यवाद तेंचे. पूण हे करता आसतना आनी एक नजरेक हाडूंक सोदता तेंचे की थंयसर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स जे रेडी आहात फॉर एक्झाम्पल स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक तो एंटायर कंप्लीट आहा. थंयसर फायर स्टेशन फूल बिल्डिंग 1.5 वरां जाली कंप्लीट जाल्ली आसा. पुलीस आउटपोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. थंय हेल्थ सेंटर आहा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आहा, सबस्टेशन जाले ते आतां 1-1.5 वरांच कंप्लीट जाल्या. आनी जर ते आयज फंक्शनींग जायना जाल्यार परत तेका तुमी मेंटेनन्साक परत हे करता. ते बेगिनात बेगीन म्हाका एश्युरन्स जाय की बेगिनात बेगीन ते थंय इमिजिएटली ते सुरवात करून तुमी कमेंट्स करतले म्हणून. स्पीकर सर, हांव 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटी हो प्रोजेक्ट आमच्या ITच्या अंडर आसा. ITची जे चेअरमॅनूय हांगासर आसा. हांव एकदां पर्सनली थंय विजीट करून अलॉंग विथ अवर IT मिनिस्टर IT आनी इलेक्ट्रॉनीक मिनिस्टर पेडण्यातले दोनूय आमदार विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी तशें थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता. आनी थंयसरलें स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हें येता त्या जुनांतल्यान म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जाका स्किलींग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात. तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जायी पळय न्ही ताजें स्किलींग आमी ह्या जुनांतल्यानूच सुरू करता. म्हणजे 1 वर्स आमकां ट्रेन केल्या उपरांत सुरू जायना फुडें ते ह्युमन मॅनपावर जो आसा ताका यूज करपाक जातलो म्हणून स्कील डेव्हलपमेंटचें सेंटर ह्या जुनाक सुरू करता. फायर स्टेशन जाल्यार शिफ्ट करता. हांव रिगार्डींग आमचे थंयसले सब सेंटर जे हेल्थाचे आनी पुलीस स्टेशन ताजो पयलीं एकदां पळोवन रिक्वायरमेंट एसली कितें आसा हें पळोवन ताज्या उपरांत आमी युटिलायज करता. बट बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा थंय क्रिएट केलो हो यूज करप हें गरजेचें आसा. आनी तेजी कनेक्टिविटी जी आसा पळय न्ही ही कनेक्टिविटी मात 100% येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी कंप्लीट करता. स्पीकर सर, लास्ट क्वेश्चन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटलं की कनेक्टिविटी सगळी जातली म्हणून मे म्हयन्यात टेंडर फ्लोट जातलो. पूण आनी एक रिक्वेस्ट आहा थंयच्यान आमी ऑलरेडी EMC टू IDC अर्द किलोमिटर डिस्टन्स आहा ऑलरेडी PWD डिपार्टमेंटाक घेवन प्लॅन बीन सगळें रेडी केला. जर सुक्याकूण धारगळ टू EMC आनी EMC टू IDC जाय मागीर डायरेक्ट ते हॉस्पिटला कडेन रोड भायर सरता. आयज कितें जाता सगळे रोड मोपा एअरपोर्टाच्यान टॅक्सीज बीन आहा ते बारीक गांवांतल्यान वयतात. ह्यो जर बायपास कनेक्ट जायत थंयसर 1/2 किलोमिटरचो स्ट्रेच ऑलरेडी प्लॅन बीन सगळो सबमीट केलो. सो ती जर कनेक्टिविटी जायत जाल्यार कोस्टल बेल्टला ट्युरिस्ट येतात तांकांय बरें पडटलें, इंडस्ट्रींकूय बरें पडटा आनी IDC जे एक्सपान्शन आहा म्हाका दिसता 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आनीक डेव्हलप करपाचें. आयज IDC सुद्दां फुडें सरना. खंय खंय थोडे फॅक्टरीज बंद पडलेल्या, कंपनीज बंद पडलेल्या. आयज ह्यो रोड जायत तो कनेक्ट जायत जाल्यार म्हाका दिसता IDC ग्रो जातली आनी न्यू सेकंड फेज आहा ती डेव्हलप. इतलेच रिक्वेस्ट आहा की तोय सोमतो ते ह्या प्रोजेक्टान हे करपाक कवर करपाक. स्पीकर सर, हांव म्हज्या PWD डिपार्टमेंटाक व्हेरीफाय करपाक लायता आनी जर लँड एक्वायर केल्लो आसत किंवा लँड आमच्या पोजिशनान आसत आनी ताजो फायदो जर आमकां 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटींग अलॉंग विथ द IDC हाज्या खातीरूय जाता आनी तो टुरिजमा खातीरूय बी जर कोस्टल बेल्टाक टुरिस्ट डायरेक्टली हायवेतल्यान वचपा खातीर उपयोगी जातलो आसत अगेन मोपा विल बी डायरेक्टली कनेक्टींग टू दॅट रोड हायवेतल्यान तर तेजो सगळ्योच फायदो हो पुराय पेडणेकारांक त्या भागान रावपी म्हणजे मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांच्या बरोबर टुरिस्ट IDC 2M इलेक्ट्रॉनीक सिटी इन्क्लुडींग द हॉस्पिटलाची कनेक्टिविटी वाडटली. तेंय आमकां इनॉग्रेट करपाचें जाता तितले बेगीन. ओके ते हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनची डेट एकदा फायनलायज करा IDCच्या बरोबर. ते इनॉग्रेट करपाक आनी लोकांक मुवमेंट थंयसरलो फास्ट ट्रॅक जावपाक शकता. सो आमी त्या PWDक तूंय जाय जाल्यार फॉलोअप कर. ओके, प्रवीणाकूय बरोबर घे आनी फॉलोअप कर म्हणजे जाता तितके बेगीन जातले. श्री निलेश काब्राल.
So I just wanted a clarification. Beyond the proposal of land acquisition for construction of approach road to electricity is submitted to the office of the deputy collector Penne. And Sian reply the speaker said the construction of approach road to NH 66 to electricity at Tue will be considered being the economic importance. The land acquisition is submitted to the office of the deputy collector Penne. The PW has initiated the detailed project report for the construction of 4-lane road and will be submitted to MORT. Morta जर दिवपाक जाय speaker sir, तर Morta under acquisition करपा मेळटा. So I just wanted a clarification whether Mort will do this 4-lane road or whether PW will do the 4-lane road. Mort will do this PW. But deputy collector किती acquisition करपा येता? Because sir, तांच्यांनी आमकां लँड एक्विजिशन करून दी म्हटलां. तर तेच म्हणटा लँड एक्विजिशन जर करता स्पीकर सर जाल्यार कन्सेंट म्हाका करपा मेळले. कन्सेंट जर 100% जायना लँड एक्विजिशन करून दिल्याशिवाय ते प्रोजेक्ट घेवचो ना. त्याच्यानी लँड एक्विजिशन ओन्ली कन्स्ट्रक्शनाक मोर करतले. हय. लँड एक्विजिशन करून आमी दितले पेमेंट ते करतले. येस स्पीकर स्टार क्वेश्चन टू स्पीकर सर एक हेजेर म्हाका जेन्ना आन्सर आमी वाचताले त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिला की इट आफ्टर work order work would be completed within 18 months after the work order. And now what Cabral Bab has pointed out, you have not mentioned. Now this is something that we are hearing for so many years. So many years this is being coming. What is the date of completion of this land acquisition? Date of completion of your DPR? Whether this project, when you will submit to Ministry of Road Transport. तुम्ही project work order झालमुटरी 18 महिन्यान हे जातले म्हणून सांगिला आन्सरा प्रमाणे. But when is this completion? Whether it will happen in this term? आणि एक जेन्ना हे प्रश्न because सर एकलो फार्मर अमरनाथ नायक म्हणून तेगेली जागा थिंगा गेलोली हा ऑफ इन विरनोडा विलेज 8600 स्क्वेअर मीटर. तुम्ही टायमा एकवाय जावना ती आनी एकलो आहलो. त्या वेळार हे एक्विजिशन जालो त्या वेळार स्पीकर सर 450 तेगी झाड रूख मारले आनी ते फकत 40,000 मेळ्ळे. हेंय मातशें चोय कित्याक हे सारको इम्पॉर्टंट थिंगाचो तो तेगे जमीन गेल्या अँड इनजस्टीस हॅज बीन डन. 46,000 रुपीज वॉज गिवन आनी हे कंप्लिशन केन्ना जालें तें सांग. स्पीकर सर तेजो जर कोणूय आसत जाल्यार आमचो लँड एक्विजिशन ऑफिसर आहा ताका मेळचो तेणी पळोवपा लायता. बट आमी जाता तितके बेगीन लँड एक्विजिशन जशें म्हटलां तशें 20% लँड एक्वायर करता जेणी एनओसी दिवपाची उरली तो एग्री जाला ताणें दिली जर आसत जाल्यार आमकां एप्रील म्हयन्यान हो लँड एक्विजिशनचो प्रोसेस सोंपतलो. देन वील स्टार्ट द फर्दर प्रोसेस. स्टार क्वेश्चन टू प्रवीण शेट. I may be permitted to ask question number 2A. 2A. 2A कोणाचो? Speaker sir, answer as per service. Yes. Speaker sir, हांवें जो प्रश्न विचारलो तो असा whether the government is aware that Bunkarial Act provided better protection to the Bunkars with respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Bunkarial cases. Speaker sir. Speaker sir, there is been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjustments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladars to exclusively handle Munkarial cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases which are going on. Since there is no sunset clause, because cases keep on coming. Speaker sir, हो जो कायदो जाला 1975 प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेक्शन या कायद्या अंतर्गत जे आमचे बुणकार भाव आसा संबंद गोंयभर ते आज त्रस्त जाल्ले आसा. स्पीकर सर, भाटकाराच्या भयांत काही लोक आमच्या घराचे
मेंटेनन्स करूंक शकना. काही लोकांक लायट ना, लोड ना, अशाच कंडिशनांत ते रावतात. वचपाक एक्सेस रोड ना. म्हाका आमच्या गोव्हर्मेंटाचेर खात्री आहा, अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तशेंच ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर, आमचें सरकार एक बरो कायदो ह्या सगळ्या लोकांक प्रोटेक्शन करपाक लागून हाडटलो अशें म्हाका खात्री आहा स्पिकर सर. हांव मागतां स्पिकर सर की आमच्याच सरकारान जो कायदो आयज 50 वर्सां जाली, 1975 जो कायदो जालो, तो कायदो सुदारीत करून सगळ्या मुणकारांक एकदम असो एक हक्क दिवपाक, त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक, किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय, ते जागेचो रायट दिवपाक जाय, अशा तरेचो एक कायदो हाडप हे स्पिकर सर आयज गरजेचें आहा. म्हाका खात्री आसा आमचें सरकार येणाऱ्या फुडल्या अधिवेशनाक हो कायदो हाडपाक सक्षम आसतलें. स्पिकर सर, म्हाजो दुसरो क्वेश्चन आसलो की वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ मुणकार in the state are facing problems from their badkars in respect to water connection, electricity connection, house repair, maintenance, road access, sump tank or any overhead tanks installation, erection of bathroom, toilet, septic tank, soak pit, etc. हे सगळे करपाक लागून स्पिकर सर जे डिफिकल्टीज जाता तेजेर जो कायदो आसा, पण तो कायदो इम्प्लिमेंटान सारको येना स्पिकर सर. म्हणून एक सुदारीत कायदो हाडपाक जाय. हेजेर सरकाराचें कितें नियंत्रण आसतलें हें मातशें आन्सर दिवचें स्पिकर सर. Speaker sir, the Goa Munkar Act 1975 is a comprehensive legislation enacted to give better protection to the Munkarial against eviction from a dwelling house and to grant them rights to purchase their houses. Section 6 of the Act focuses on the right of Munkar to enjoy supply of water and power and customary easement. This section ensures that Munkar can continue to enjoy basic amenities and rights without undue interference. If a Munkarial electricity, water supply or easement is disrupted, he has 6 months to seek a redress from the Mamladar, who, after conducting an inquiry, may pass an appropriate order for restoration. If a Munkar fears that a Badkar might act against provisions, he can seek an injunction from the Mamladar to prevent such actions. Speaker sir, we have enough sections as far as the Munkar Act is concerned to protect the right of the Munkars. स्पिकर सर, माननीय मंत्र्यान जे उत्तर दिलें हे कायद्याच्या आदाराचेर दिल्लें आहा. पण आयज स्पिकर सर सांगपाक सोदता की हे कायदो आमच्या गरीब मुणकारांक प्रोटेक्ट करपाक सफिशंट ना. आयज खुबशे मुणकारीयल आमचे भाव जे आसा ह्या कायद्यान आयज उदक सुद्दां तांकां मेळना. गव्हर्मेंट मशिनरी फोर्सेबली तांकां उदक दिवपाक सुद्दां हेल्प करिना. आयज आमच्याच मतदारसंघातलें एक उदाहरण दिता हांव स्पिकर सर. आयज ती आमची एक भयण, ताका फ्री टॅप कनेक्शन येल्लें, पण ताका आयज सब ज्युडिशियल मॅटर आसल्या कारणान तिका आजून पासून उदकाचें कनेक्शन दिलें ना. जेन्ना इंटरव्यून जालो तेन्ना ते सांगता भितर भाटकाराचें इंटरव्हेन्शन आसा म्हणून, सब ज्युडिशियल मॅटर आहा म्हणून. हांव कितें म्हणटा मागता की जो पर्यंत हे मॅटर सब ज्युडिशियल आसा आनी ताका त्या मुणकाराक त्या उदका पासून तरी वंचीत करूंक जायना अशें म्हाका सांगपाचें आसा स्पिकर सर. टील दॅट टायम ताका ते फेसिलिटी मेळपाकूच जाय. सब कोर्टाचे मॅटर जाय पर्यंत तरी मेळपाक जाय. अशें कायद्यात जे सुदारणा करपाक जाय, अशें एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदारणा जावपाक जाय स्पिकर सर. आनी हांव हेच मागता सरकारा कडेन आमच्या, म्हाका गॅरंटी आसा येणाऱ्या दिसांनी हें बील हाडपाक जाय. हांव मागता ऑनरेबल मंत्र्यान हेजेर उत्तर दिवचें, एश्युरन्स दिवचें. Speaker sir, under section 17, the Munkar has a right to repair, maintain and improve his dwelling house. A Munkar has a right to maintain, repair, improve or reconstruct his dwelling house without in any way increasing the plinth area therefore. He shall also have a right to have electricity supply and supply for piped water on the same terms and conditions as are applicable to any owner of the house. Explanation 2
term improves shall include construction within the dwelling house like some tank or overhead tank, water, crest, bathroom, toilet, septic tank, soak pit, and like others subject to obtaining necessary permission from concerned authorities. Under Section 17A, Munkar had a right to construct or rebuild his dwelling house. Munkar shall have a right to rebuild his dwelling house using the same existing plinth area of his demolished house without producing the NOC from the Bhatta. There are enough provisions as far as the Act is concerned to protect the Munkarians. And if there is anything that Munkar, if his apprehension is there, and that the Bhatkar is going to trouble him, I think he can approach basically the Mamladar, and Mamladar will give him the due protection, whatever is needed. Because sir, माननीय मंत्र्यान जे उत्तर दिल्लें आहा ते सगळें बरोबर आसा, सगळ्यांक ते दिसता की कायद्याच्या आदाराचेर उलयला, पण आयज तशें जायना स्पीकर सर. एखादो डेप्युटी कलेक्टर किंवा एखादो मामलेदार त्या वेळार ताका हेल्प करपाक फुडें सरना, अशे केसीस आसा. म्हणून म्हणटा स्पीकर सर, हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदार जावपाक जाय, म्हणजे मास पीपल वील बी बेनिफिटेड इन दीस एक्ट. स्पीकर सर, मुणकारियल एक्टाच्या नुसार मुणकारियल डिक्लेरेशन फायनल जावच्या पयलीं सुद्दां तेका उदका खातीर, लायटी खातीर हे तेका डायरेक्टली म्हणजे तेजें एन्सिस्टर घर आसा पयलीं पासून वेगळी एनओसी घेवपाक वचपाची गरज ना. खरें म्हणजे तेजी एक्चुअली तेका आसलेल्या तेज्या हाऊस नंबराचेरूच सरकार तेका लायट आनी उदक दिता पयलीं पासूनच. मुणकारियल घर जर तेजें पयलीं पासून आसा जाल्यार तेका कोण आडयता? आडोवपाकूच शकना. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावप ही मागीरची गजाल आसा. तेका तेज्या पंचायतीचो नंबर आनी हेजेरूच लायट आनी उदक आमी कंटिन्युअसली दिता तेका. आनी वयल्यान तेजें हाऊस थंयसर एन्सिस्टर हाऊस तेजें दाखयल्लें आसा. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावपाक जाय म्हणून रावपाची गरज ना हाज्या खातीर. मुणकारियल डिक्लेरेशन तेका तेजें हाऊस परत रिनोवेट करपाक जाय, बांदपाक जाय जाल्यार मागीरचो विशय आसा. आमच्या ऑनरेबल MLA प्रेमीन शेटान जो आयज क्वेश्चन हाडला, म्हाका दिसता लास्ट टायम हांवेनूय हो मांडलेलो आनी म्हाका एश्युरन्सूय दिल्ले ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान की जर मुणकाराचें घर आसा जाल्यार तेच्या सायडीक तेणी टॉयलेट बांदपाक रायट आहा म्हणून. तर स्पीकर सर, हांव एक मुद्दामून सांगूंक सोदतां, जेन्ना हे एश्युरन्स तुमचे कडल्यान घेतले आनी तुमकां खबर आसतलें, न्यूजार पयलें आसतलें, तुमी एक चली बाबडे एकट्यात रावता, ताका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिलें. सोमते तुमच्या एश्युरन्सार बांदले उपरांत ते हॅपी, सगळे खूश जाले, गांवांतले खूश जाले. पूण मागीर भाटकारान BDOन कंप्लेंट केल्या, BDOन हे काडला, नोटीस काडली एका सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, इन्स्पेक्शन कर, ते इल्लिगल आहा, रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. सो आतां म्हाका सांग, हांवें तुमचेच कडल्यान एश्युरन्स घेवन केले जाल्यार हे थंयसर अशें स्पीकर सर, विदीन द 3 मीटर जर आसत, ओके, तेणी टॉयलेट बांदला आसत जाल्यार तेका कोणूच कांयच करू शकना. BDOन नोटीस काडली, नोटीस काडला तेका विदीन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी, तेजो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. विदीन 3 मीटर्स, 3 मिटराच्या घराच्या बाउंड्रीच्या भायर जर तो बांदता आसत, 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत, ताजो तो रायट आसा. कारण मुणकाराचो रायट, ताका लायट आसतली, उदीक आसतली, टॉयलेट आसतलें. तो आनी तें बी तेजें जशें सांगलां तशें इट इज अ ओरिजिनल मुणकाराचें घर. ओरिजिनल. आता ते करता आसतना स्पीकर सर, एक ते करता आसतना जेन्ना मुणकारांची घरां आसता, ओल्ड आसता, तेन्ना तेजे 2 चले आहा. म्हाका फेस जाला हे जाले उपरांत, आनी तेणी 2 घरां थंय बांदल्यात, सायडीक 2 घरां बांदल्यात. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता थंयसर ते एकाच मुणकारांची 2 घरां बांदल्या म्हणून सांगता, तो दुसरो इशू. तेणी केस घालचेली, ती केस आमचो मामलेदार पळयतलो कितली लिगल आहा ते. स्पीकर सर, तुमचो प्रश्न. स्पीकर सर, तुम जालें 4 क्वेश्चन जालें. एकूच म्हाका एश्युरन्स जाय गव्हर्मेंटा कडसून स्पीकर सर. ह्यो ज्यो इतल्यो ज्यो लार्ज नंबर ऑफ केसीस आसा त्यो खंय तरी एका अंडर द वन अम्ब्रेला ह्यो जर सुटावो करपाक जाय जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवचें की आपूण हे सुटावो करता म्हणून. Speaker sir, we have already issued directions to the Mamladar basically. Mamladars are also conducting their thing on Saturdays as well. That's the reason I'm saying there is no much pending cases. It is just because of these cases which are fresh cases which are coming. That is the reason you must be feeling that the number is not moving. But there has been almost more than 2,000. This is only in North.
there are almost 2,500 cases in these 2 years which has been settled by Mamlatdars. स्पीकर साहेब हांव फक्त ऍड करता ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास आसा म्हणून तर लोक आतां नवीन केसीस घालता म्हणजे आमी सगळ्यो केसीस रिजॉल्व केल्यो ताज्या उपरांत केसीस आनीक लोक विश्वासान घालपाक लागले की हय आमकां न्याय मेळटलो आनी म्हणून त्यो केसीसचो नंबर आहा पळय न्ही तो केसीसचो नंबर वाडत आसा. येस स्पीकर सर केन्ना केन्ना खुबशे फावटी कितें जाता भाटकार मुणकार तिसले जागेंतलो भायर सरपा जाय म्हणजे कशे तरी त्रास करता आनी एक त्रास करपाचो उपाय म्हणजे तेचे उदकाचें कनेक्शन किंवा लायट कनेक्शन तोडपाचें आनी जेन्ना अशें कनेक्शन तोडटा तेन्ना अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन A1 विथीन 6 मंथ जर मामलेदारा कडेन कंप्लेंट केली जाल्यार मामलेदार त्याची नोटीस घेता. आतां म्हजो प्रश्न असो आसा जेन्ना कंप्लेंट करता उदक कनेक्शन कट केलें टायम टू जस्टीस कितलो मामलेदारान कित्याक उदक बी जर कट केलें मुणकाराक तो मुणकार कसो सर्वायव करतलो तो मुणकार फॉलो करता रुल्स. तो डायरेक्ट उदक कट करूं शकना आनी आमच्या डिपार्टमेंटाय बी त्याच्या कंप्लेनीचेर उदीक कट करचें ना. तशें जर हाडला आसत कट केला कोणी जाल्यार तुवें दाखोवन दिवचें. एखाद्या मुणकाराचें उदक आनी लायट डायरेक्टली भाटकारान कंप्लेन दिली म्हणून जर डिपार्टमेंटान आमच्या कट केला आसत न्ही जाल्यार दाखोवन दिवचें ते करूं शकना. हांगासर ते कंप्लेंट तो करना तो कितें करता तो कट करता आनी आपूण कट करूंकूच ना म्हणटा हॅरेसमेंट पुलिशेक कंप्लेन दिवपाची तेजी. कोण सांगून करिना तो. स्पीकर सर माझे म्हणणे ही केस त्यांनी रायटली स्पेसिफिकली नाव घालून पुलिशेन दिवपाची. हांगा मामलेदाराच्या पेक्षा पुलीस विल ऍक्ट बरोबर आहे का नाही. पण नाही जर कट केली न्ही तो म्हणटा आपूण करूंकच ना म्हणटा परत कनेक्ट केली मुणकारान परत करचो ना म्हणून कितें केलें हॅरेसमेंट करता तो कित्याक तेणी भायर सरपा जाय ते प्रॉपर्टींतल्यान म्हणून ते प्रॉपर्टींतल्यान भायर सरपा जाय. No. बटन दाब ए राव No. कोणी विचारता ते मागीर तूं कित्याक गडबड करता तूं मिसगायड करता ऍड्रेस संक्रांत हांवूय मिसगायड करता हांव सांग ओगी बस म्हणटा ओगी यस रेंजरेश काबरा तुझे हांव सांग मिसगायड करता इन ब्रीफ विचारा आतां राव रे ना अरे उलोवंकूच ना मरे हांव कसो मिसगायड करता. मिसगायड करता अशें चल्ला कितें उलयता न्हू. अरे मुणकाराक अरे मुणकाराक मेळटा 300 मीटर प्रश्न विचारात निलेश बाब 5 मीटर ऑन द वॉल हां लायट उदक सगळें घेवपा जाता. उलयात तुझे इन ब्रीफ. स्पीकर सर हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराचें उतर पळयलां एनेक्शर बियान 14/9/22 अंडर सेक्रेटरीचे डायरेक्शन दिवन ताका लेटर दिलें आनी खूब इन्स्ट्रक्शन दिली. पूण स्पीकर सर एज अ रिव्यू ऑनरेबल मिनिस्टरान घेतल्या कित्याक हांव कित्याक प्रश्न विचारता तुम्ही डिसायड केल्ले ते सर्क्युलर काडून यू वील फिनिश दीस केसीस विदीन लिमिटेड टायम. द सर्क्युलर इज व्हेरी स्पेसिफिक. Have you taken a review, Speaker sir, have you taken a review and whether that instructions are being followed, whether Saturday, Sunday, these Mamladas are working, and if it is working, now 2022, we are in 2025, cases should have been over. Yes, new cases are coming. No, Speaker sir, उत्तर सारखे दिल्ले आहा. फ्रेश केसीस 3 आहा. आणि पयलींची केसीस ना, उत्तरान पळय. 3 आसा म्हणजे 3 वर्सां आतां आसूं शकता. पूण पयलींची केसी आसा पळय ते हांगा उत्तरान दिवं ना. पूण रिजल्ट दिता पळय तितून दाखयला की 24 केसीस आर ओवर वेरएज फ्रेश केसीस ओन्ली 18. सगळ्या मामल्याचे आहा स्पीकर सर. सर म्हाजें इतलेंच विचारपाचें ऑनरेबल मिनिस्टराक whether you have reviewed your instructions, whether you have a detailed report, whether you have taken how many cases were resolved by them, sir? Regular reviews have been taken place, and we are taking has been taking place. Plus, we have instructed the collector also basically to look after basically weekly, basically to have a review meeting with all the Mamladas. No, that's okay. That is collector may be doing, you may be doing. What I am saying is, as per your circular dated 14/9/2022, what is the outcome of your circular? Because pending cases, as per reply given to you, fresh cases are given to you. That in 3 years back, how many cases are filed or given? Previous cases are not given to you. I have just told you some time back that how many cases basically we have disposed of. No, you said within 3 years should be disposed as per circular. No, we said. So now what has happened? The new cases have come. That's what we said. No. So what we are trying to do, the old cases which are more than 3 years, we have told them to basically start with those, finish off, wind off those. As per circular, it is there. Yes.
So we are still, we are I monitoring. will like to tell Honorable Minister that you please review again. Yeah. If you want, I'll give you specific cases which Okay, are there you for give me last a- 7 Yes. years and, You give me- and are not happening, Speaker, sir. give This me- is my only request to you. Yes, please, I'm you not give saying me- that you are not working. No, but no. system has not gone into the decision and the files are pending for last 7 years. Please give me in the matters. Yes. Yes, yeah. स्पीकर सर जे निलेश काब्रालान पॉइंट आउट केलां 14 सप्टेंबर 2022 मिनिस्टरान अंडर सेक्रेटरी संदीप गावडे म्हणटाणे ही एक नोट काडिल्ली आनी आयच्या अनस्टार्ड एलक्यू 149 तुमी आन्सर दिना आनी मुख्यमंत्र्यान जानेवारीन जी तारोलकाराचे जे कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें तेन्ना आन्सर दिल्लें हातूंत भरपूर फरक आहा फरक कशी नवी केसीचे न्ही केसी हांव उलयता त्यो 3 वर्सां 2 कॅटेगरीच्यो केसी आहा तुमकां cases pending for more than 5 years and languishing for more than 10 years. तातून जर पळोवपाक गेलो फिगर्स आनी ताजे खातीर तुवें स्पेसिफीक डायरेक्शन दिल्ली बरी आहा डायरेक्शन कितें आशिल्ली की पेंडींग मुणकार विदीन 1 year आमी काबार करतले हाजे खातीर 3 वर्सांचे वयर जी केसी आहा त्यो डे टू डे हियरींग आमी घेतले नॉट मोर देन 3 adjournments नॉट एक्सिडींग 10 days नेक्स्ट केस शूड बी नॉट एक्सिडींग 10 days स्पेशल मामलेदार अपॉइंट करतले म्हणून जे बाबरोबी नायक सदांच म्हणटा की स्पेशल मामलेदार घालून क्लियर करा म्हणून मागीर फायनल जजमेंट जो करतलो ऑर्डर शूड बी डिलिवर्ड विदीन 30 days कलेक्टर्स वील मॉनिटर द परफॉर्मन्स ऑफ मामलेदार लिटिगंट्स वील गेट SMS हे सगळें तुवें सांगलां हाजे खातीर हांव तुका तुजें अभिनंदन करता तुवें सांगलां तें बरें केलां फक्त एक पॉयंट जो निलेश काब्राल उलयता आनी हांवूय तुका पॉयंट आउट करूंक सोदतां की 3 वर्सां जालीं तुवें ही नोट काडून 3 वर्सां नंतर ज्यो केसी 5 वर्साच्यो आनी 10 वर्साच्यो पेंडींग आसल्यो त्यो अजून मेरेन आहा त्यो क्लियर कित्याक जायना त्यो जर क्लियर जायना जाल्यार विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस अरिंग मामलेदार्स एंड कलेक्टर्स हू आर नॉट ओवरसीइंग देयर वर्क which is as per your direction in September 2022. See, collector takes monthly review of all No, cases. if they review, then No. it should have been cleared. No, there Yes, shouldn't have been backlog. So I will just check on this case. No, no, you have given answer. No, no. I'm not saying Yeah, anything no, of no. my own. No, let me I'm just- giving you unscarred LEQ Yeah. of today, 149. You have given the answers, in which you are showing a backlog. So let me just check on this Yeah, case. you and- check, you check, but take them to And I task. will see that- Take them to task. answer You about have your given the I assurance. will see that why they have not acted upon it. Star question number 3, Sayyidi Alimu. Because sir, star question number 3C. 3C. 3C, Charlie. Speaker, sir, answer as per competition. Because sir, हो प्रश्न आज म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे कल्चराचेर आसा इट इज रिलेटींग टू कसिनोज आनीक मुखेलमंत्री पयलो आसपा लागलो बिकॉज सर आज जेन्ना गोंयांत Who culture नोन अबाउट सन सोक्ड पॅराडायज रिलॅक्स्ड कंट्री सायड आनीक आमचे हे दोंगर बिंगोर पॉट जे आहाय आनीक आज गोवन्स कल्चर ऑफ टॉलरन्स free and liberal expression. This was basically how Goa was positioned worldwide by the tourism department. Anik, aaj zori tor chayla speaker sir, if you come by air, Dabolim or Mopa, the first thing that hits you is a casino. If you come by train, major station, the gaming wheel is visible first. If you come by road, एक किलोमीटराचेर what you see activities of CSR, casino advertisement, road dividers, police shelters. पणजे जरी तर येयल्यार स्पीकर सर मांदोवी न्हंयान दिसना हिंगा फक्त all of these are blocked by casinos. आनीक आज what is Goa known for? That was known for sun, sense, fun and freedom. But today is being known for gaming, drugs, narcotics, prostitution in the name of these casinos. And that's because, sir, wide official gazette, serial number 1, number 44, dated 31st January 2020, this government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner, full-time appoint karung na gaming commissioner. Anik, speaker sir, ejer answer dila several places ki
एक कोडे 109 स्क्वेअर मीटर आहा, एक कोडे 110 स्क्वेअर मीटर आहा. ह्या हाफ टाइम गेमिंग कमिशनरान ह्या कसिनोचेर ह्या 5 वर्सांनी कितले कोडे वचोन इन्स्पेक्शन केली, कितली रेड मारली. स्पीकर सर, आज जो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिलेलो आहा 15 ऑन शोर कसिनोर गोंयांत आहाय म्हणून 15 आणि they are permitted basically to operate electronic and slot machines. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. Live inga gambling चलता. Speaker sir, आज ह्या सरकाराकडे हांव विचारपाक सोदतां, जो कमर्शियल टॅक्स कमिशनर आहा, he cannot control the cess जे हे आहा, एका फुल टाइम गेमिंग कमिशनर कित्याक ना. आनी LAQ 2A डेटेड 30th जुलय हो प्रश्न जेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें, हिंगा इट इज फर्निश्ड दॅट 4 ऑन शोर कसिनो एक्शन म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो इलिगल थिंगा गॅमलिंग चलता म्हणून. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो आनी बिग डॅडी. पूण तेच हाटल्या हिंगा केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आमकां जाप दिल्या. फ्रॉम 24 केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, आज हांव एका बरोबर ते 4 प्रश्न विचारता आन्सर हांव मुखेलमंत्रीक पयलो विचारपाक सोदतां की सद्या ह्या 1 kilometer under where we are standing, I am charging that there is within 1 to 2 kilometers of live gambling happening, which is not permitted. But this live gambling is being happening in most of these casinos, onshore casinos. What mechanism does the Chief Minister have to monitor this? Yeah. स्पीकर सर, ऑफशोर आणि ऑनशोर अशा पद्धतीचे दोन म्हणजे इट इज अंडर अवर गेमिंग रूल अंडर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे कॅसिनोज जे सुरू जाल्या आणि सगळ्या जाणांक खबर आसा केन्ना सुरू जाल्या, वेगळे हांवें सांगपाची गरज ना. गोंयच्या संस्कृतीचेर जो उलयता त्याने निदान ताणें तरी हें उलोवपाक जायना आसलें, कारण कॅसिनो स्पीकर सर म्हज्या सरकारान बंद कर मत तूं. हे चौथे पुजा सांगो तुका हांव. स्पीकर सर, कॅसिनो म्हज्या सरकारान सुरू करूंक ना. इट इज अ कंटिन्युअसली कंटिन्युअस मागीर हें कल्चर गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कोणाचो बिझनेस बंद करूं शकना एखादें सरकार, त्या खातीर इट इज कंटिन्युअसली सुरू जाला. ऑफशोर आणि ऑनशोर ह्या दोन पद्दतीन आसा. तांची वेगवेगळी लायसन्स आनी अंडर रूल गेमिंग रुल्स हाच्या अंडर तांकां लायसन्स दिल्या आनी त्या गेमिंग रुलाच्या अंडर लायसन्स दिल्ल्यात आमी आतां पर्यंत तांकां परमीट करता. आतां पर्यंत कॅसिनोचो टोटल म्हणजे रेव्हेन्यू जो सरकाराक येता. बिकॉज सर डायवर्ट करा. आय आस्क यू स्पेसिफिकली लायव्ह गेमिंग चलता 4 कोडे अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून रिपोर्ट दिला. हे लायव्ह गेमिंग करपाक तुगेलो गेमिंग कमिशनर रेग्युलर येतलो ओ जो कमर्शियल टॅक्साचो जो कमिशनर आहा तेका यूज करून वचपाचें आनी रेड मारया. रेड मारून धाड. हिंगा 1-2 किलोमिटरा मदें चलता. आम उलयताय तेन्नाय चलता. बिकॉज सर आमी लायव्ह गेमिंगाक कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. चलत ते म्हूण सांगू. ऑन शोराचेर चलता सगळे कडेन चलता. ते कितें मेकॅनिझम आहा ट्रॅक करपाक. स्पीकर सर आमी टायम टू टायम इन्स्पेक्शन करता आनी लायव्ह गेमिंग कितल्यो इन्स्पेक्शन जाल्यो स्पीकर सर रिपोर्ट दिचो. जस्ट एक मिनिट. स्पीकर सर आमकां कंप्लेन आयल्या उपरांतूय करता आनी रेग्युलर इन्स्पेक्शनूय करता. ओके त्या खातीर सांगता तो रिपोर्ट ना स्पीकर सर रेग्युलर म्हणा उतर सांगोन जायना. एक मिनिट स्पीकर सर. सो मुखेलमंत्री तुवें सांगपा जाय की रेड जाले 4 जाले ऑन कंप्लेन जाले. रेग्युलर म्हणजे कितें ते कंप्लेन स्पीकर सर ज्यांचे कंप्लेन आमच्या कडेन येता आमकां जर लायव्ह गेमिंग मेळटा जाल्यार तेंचे टेम्पररी लायसन्स सस्पेंड करता आनी तांकां सस्पेंड केलें ना. तुगे आन्सर हा अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 8 म्हयने जाले. स्पीकर सर इट इज अ थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन करता. ताजे इन्व्हेस्टिगेशन स्पीकर सर हे तुमी बरें. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो, बिग डॅडी कितलो ओल्ड डॅडी हो बिग डॅडी. आनी बिग डॅडीचेर तुवें कितें केलें कंप्लेन जालें अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहा. अरे 8 म्हयने जाले. 2024 होचो रिप्लाय आहा तुगेलो. हे रिप्लायचेर स्पीकर सर कितें जालें बिग डॅडी शुगर डॅडी न्हू बिग डॅडी होचोय आहा. हेचोय आहा स्टेट
कुंदन आनंद कोण आहे स्पीकर सर, केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन स्पीकर सर 3 केसी आम्ही बुक केल्या, 2 फायनलाइज झाल्या, ओके, आणि 1 पेंडिंग आसा. जुलै 24 जुलै Finalize जाले होते. फॉर्म लागतंय एक pending कॅन्सिल आसा. कॅन्सिल कोतलो कित फायनलाइज केलं तुम्ही आता 2 फायनलाइज झालं म्हणजे कितें लायसन्स कॅन्सल केला फायनलाइज जावप म्हणजे कितें स्पीकर सर, ज्या इन्व्हेस्टिगेशनात त्यांचे टोटल जे डॉक्युमेंट्स येतात त्याच्यानुसार ते फायनलाइज करतात, त्यांच्या अगेन्स्ट चार्जशीट फायल जावंक ना, पण एक आहा पळय ती पेंडिंग आसा. ना आत हे 4 जाणांचेर हें जाला मेळ्ळें तुमकां लायव्ह गॅमलिंग तुम्ही केस घायले हेंचेर एक्शन तूं घेतलो कॅन्सिल कोतलो वॉट सर, अंडर द गेमिंग इन्व्हेस्टिगेशन रुल्स त्यांचेर एक्शनचे कितें घेवपाचें आहा पळय ती एक्शन घेता. कितें एक्शन कितें तें सांग एक्शन स्पीकर सर, एक्शन बंद कर कॅन्सिल कर तेंगेलें कोतलो 1 मिनिट बाबा ना बोस रे साहेब स्पीकर सर, हांवें क्लियर केला अंडर गेमिंग रुल्स जी एक्शन तेका आसा पळय ती एक्शन तेंचे घेता. येस, स्पीकर सर फुडलो प्रश्न. हो पयलो आहलो हय, सप्लिमेंट सर. आतां स्पीकर सर आय टेलिंग दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट दीस ऑनलायन गॅमलिंग आज रेग्युलर गेमिंग कमिशनर ना म्हूण हे सगळे एडवांटेज घेताय आज the income that has to come to the state is also not coming. Speaker sir, there has to be some mechanism to make sure that all these जे हिंगा गॅमलिंग चलता स्पेशली स्पीकर सर 110 स्क्वेअर मिटरा नावान 11 crore फीज कॅपिटेशन फी घेता आणि दिस इज मच मोर 300-400 स्क्वेअर मिटराचें चलता. स्पीकर सर आज हेजेर कंट्रोल सरकार कित्याक ओगो आसा स्पीकर सर नाव एज पर Gambling Act 1976, this is Gambling Act 1976, number 5 subpara 7. What does this say? This says that a license shall be liable to pay recurring fees, this is in the Gazette, per machine on advance basis. Advance म्हणजे 31st March हुणे 31st March जान तुवें हारी करपा जाय ते वर्साक आम इन्कम टॅक्स बोदाय ते भाशेन ड्यूज पेंडिंग. आता स्पीकर सर हे जोरी तर वी हॅव सीन लोकांगे जोरी तर बारीक पयशे दिले ना जाल्यार तुमी रोखडे चिमटे काडा सुदीन बाब हिंगा लायट रोखडी बंद उलयता. आतां पेंडींग ड्यूज दॅट यू हॅव गिवन पेंडींग ड्यूज बोगमालो बीच रिसॉर्ट हॅज नॉट पेड 82 crores फ्रॉम 2018 to 31st March. Novotel Shrem has not paid 80 crores. Hotel Waingini Valley Resort has not paid 15 crores. O Hotel has not paid 10 crores. Grand Hyatt has not paid 5 crores. The Grand Living Room advertised gade. Grand Hyatt they have not paid 5 crores. Hotel Rio Moha 11 crore. Big Daddy ankode. Big Daddy has not paid 30 crores. Because प्रश्न ऐसा निर्माण जाता now you don't say it is sub judice. Your total outstanding is 350 crores, out of which 100 crores is sub judice. 240 crores as a recovery कित्याक केलना? This is pending for years. 6 महिने आधी जेन्ना monsoon session जाले त्या वेळार we raised why and who is protecting this casino lobby? What stops you? आणि एक प्रश्न जे what is shocking is that जापान उत्तर दिला की जे नेगेले एक्साइज लायसन्स काट कुतले म्हणून 31 in your reply you have said notice and to cut their excise license अंत बंद कर 2 वर्सां जाली हेंका हे माफियाक सोंड दिले हे दोळी सारखे जायंट हेंक सोंड कित्याक दिला स्पीकर सर why is the department selectively targeting common man but हेंगे 300-400 crore केन्ना रिकवर करतलो आणि बंद करना जाल्यार स्पीकर सर, त्यांनी वेगवेगळ्या 8 कॅसिनोच्यो ज्यो गजाली सांगल्या त्या 8 जाणांचेर हांव एक्शन टेकन टू रिकवर द अमावंट हाजेर सगळ्यांचेर म्हणजे लायसन्स सस्पेंडेड तुजो MKM ग्रँड गेमिंग अँड एंटरटेनमेंट इट इज एन लायसन ऑलरेडी सस्पेंड केला. तो बिग डॅडीचेर काय कोणाचेर उलयता तो बिग बी लेजर LLP ओके ताजो जो आहा पळय इश्यूज द शोकॉज नोटीस 29/5/2024 इश्यू केल्या ई चलन ताच्या उपरांत फॉर 8 कोटी रुपया एज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द 1/4 ऑल्सो द एक्साइज डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टेड टू कीप द
तेज्या फुडली जर आसत तेणी सगळी हांव ताका जाय जाल्यार टोटल पेपर बिकॉज सर तुगेलो जाप आन्सर व्हेरी सिंपल तुगेलो sir. जापान तुवें सांगितलं हांवें फक्त पयल्या हितूर सब जुडियस म्हटला ताच्या उपरांत प्रत्येक जाणांक नोटीस इश्यू केल्ली अरे आसा 2 वर्सां जाली बंद कर कित्याक तांकां वर्सा वरस तुम्ही दिता एक्सटेंशन स्पीकर सर यू हॅव सेड यू तेय सांगता तुका answer करून आमी complete ह्या करून दी. वर्साची फीस तेची रिन्युअल करून घेतल्या फाटल्या वर्साचे ड्यूज तेंचे कलेक्शन करप चालू आसा ह्या वर्साची जर चालू तेणी करून नासले बंद कर मरे 30 करोड 80 करोड दिवपाक सोदता सर अंडर लिटिगेशन असलेले चलता एक्साइज लायसन्स तांकडे पैसे ना तांच्यो फीस तांकां भरून casino घेतल्या चलोवपाक आणि ground ती floor फीस चे भरून पैसे घेतल्या आहा, आमकां सर. टोटल स्पीकर सर 5 वर्साचो रेव्हन्यू 1418 अरे रेव्हेन्यू माय हे रेव्हेन्यू तुका बऱ्या पडा हे Speaker sir, कल्चर आमी continue year जे आसा, ताची फी भरून घेतल्या, litigation मुनाका cases बंद चालू आहा. कर हांव ती बंद केल्या आय विल सल्यूट यू इफ यू क्लोज इट शट इट डाउन Yes, sir. शट इट डाउन कोण आलते सांग नाका कंप्लीट करपाक दी मरे आन्सर दिला ना तेणे बंद सर कर स्पीकर सर ताका हांव क्लियर कट सांगता तो जे सांगता पळय न्ही आमी ह्या वर्साचो तेंचो रेव्हेन्यू आमी भरून घेतला आणि उरलेले फाटले तेंचे Speaker cases sir, आसा. तुगेलो तांचे answer litigation कोण आसा. आहा? जे जे लिटिगेशन आसा पळय न्ही हांगासर कोणाकूच सिलेक्टिव्ह बीन कांय ना सगळ्या जाणांक सर 8 जाणांक आमी तुगेलो notice जो काडल्या. आन्सर आहा in your answer you have given I am reading your answer of the pending dues हय pending dues is more than 340 crores out of which you have to recover 250 crores 6 months ago the same thing was said why are you what is failing here what mechanism do you have where is your gaming commissioner they Saturday Sunday hoite Delhi Saturday Sunday mainly Delhi hoite Monday to Friday स्पीकर सर माझ्या सरकारात गेमिंग कमिशन अपॉइंट केला कोण आणि तो? जीएसटी कमिशनर अरे फुल टाइम बॅटिंग करू ते सार बाउन्सर गाताय यॉकर गाताय ते बोल्ड कोतले ताका बरो मनीस आड हेडपाचो तेंकडे साधारण न्हू ते बोल येस आन्सर दिव तुका आन्सर दिव सर ताका बरें खेळूंक कळटा अरे स्पीकर सर आता मुखेलमंत्री ती जाप तुझा प्रश्न- प्रश्न- कॅसिनो म्हणून प्रश्न आता तिसरो मुगेलो तिसरो तिसरो. सप्लिमेंटरी आता तिसरो सप्लिमेंटरी हांव जे सांगपाक सोदतां वेन वील यू रिकवर दीस अमाउंट will you seal if they are not paying स्पीकर सर 23 पुसा एक्सटेंशन दिली 12 वर्स 13 वर्सान 23 पुसा 6 म्हयन्यांनी आता मुखेलमंत्रीन कितें केलां सारके 27 लायन अप केल्या सारकी अप टू 27 तांकां सारके दोले आनी 27 पासून कित्याक दोले 6 म्हयन्यान जातालें 27 पासून कित्याक दोले स्पीकर सर हे एक प्रश्न असो आहा have you realized that this is affecting our culture have you realized it is bad that you said this is last extension these are your words last extension can you put highlight on this and will you seal you have to others form a committee looking at this is a very serious issue honorable chief minister it is affecting I know it is not your culture but what is this what are we showcasing and last पडे हा हेज हाटले आनी तूं दिवपाना तूं आज दी उतर हिंगा उतर दी हावजान मुखारान जाव दुसरे जाय जाणांनी दिले जातले बॉन लास्ट कोन हे रिकवरी तेज केन्ना कोतलो आनी हे लास्ट म्हणटा उतर कितें तें चीफ मिनिस्टरान सांगचें स्पीकर सर पयलो प्रश्न तेणी जो विचारलो तो रिकवरीच्या बद्दल तांच्यो जश्यो केसीस फायनलायज जाल्यो ओके 100% तांची रिकवरी जी आसा पळय न्ही ही आमी करता स्पीकर सर आमकां जशी जशी प्रत्येकाची केस फायनलायज जातली ओके वेरियस डिस्प्यूट एट वेरियस थोडे ट्रायब्युनलान आसा लायव्ह गॅमलिंग आहाय ते कॅन्सील कर लायसन्स ट्रायबलान कितें का लायव्ह गॅमलिंग करून आता हिंगा स्पीकर ऑनशोराचेर सर परत सांगलें हांवें ज्यांच्यो डिस्प्युटेड आसा ती डिस्प्युटेड रिजॉल्व करून 100% जे आहा पळय न्हू, डिस्प्युटेड ना कांय ना डिस्प्युटेड रिप्लायंट डिस्प्युटेड एकू आहा ब्रिटो मुटाय तो एकलोच 110 करोड दुसरे सगळे कांय ना सब ड्युटीज हांव सार तर आन्सर सर चोयनेला सगळी रिकवरी करता आमी डिस्प्युटेड तेंचे हे सोंपले काय सगळी 100% रिकवरी करता स्पीकर कितले सर टायमान टायम बाउंड सांग कितलो टायम लागतो केसीस सोंपले काय आमी विदीन म्हणजे तेच्यो केसीस रेकॉर्ड जाल्यो काय 3 Time महिन्या frame भितर दी, करता. time frame. जशी केस 15 क्लोज दीस. जाता जशी केस क्लोज जाता 2 वर्सां झाली 3 months. 22 वर्सां केस आहाय ह्यो कितले चीफ स्पीकर मिनिस्टर सर कितले थोड्यो चल्ला केसीस आमच्या कडेन ना थोड्यो केसीस सांगले हांवें ट्रायब्युनलान आसा येस त्या खातीर से अटेंड करसा Speaker sir, I won't take much time since salutin सगळें elaborate केला. I will be very simple. आता you are trying to shift the goalpost म्हणटे पळय तूं सांगता कोण हाडलें तें and you are talking about the revenue. That is one point. But आनी तुवें म्हणून आतां आपूण केन्ना काजुनो चोयल म्हण हांव कोणा बरा तरी काजुनो कोणा धाडलो आनी चोयला आतां तुका लायव्ह गॅमलिंगाच्यो 2-3 वस्तू खेळटाय त्यो सांगता हे फ्लॅश म्हूण खेळटाय अंदर बार म्हूण खेळटाय
दो पत्ती म्हूण हेटाय ह्यो सगल्यो विदीन 1 किलोमिटर फ्रॉम हियर ह्यो चलताय अदरवायज आमी सांचे वचोन येवपा जाता बिकॉज देट इज अ व्हेरी सिरियस इशू स्पीकर सर गोंयची कल्चर आयडेंटिटी समज तरी पयलीं कोण केल्ली ती तुवें मुखार व्हरपा जायना अशें ना इफ इट इज रॉंग आणि इतली 350 कोटी तूं 110 crores इट इज अंडर दिस लिटिगेशन कोर्ट बट 250 crores वाय आर नॉट रिकवरिंग बिफोर 31st तूं कांय काल सांगलें 4-5 उदका बिलां लागून तेंगे डिस्कनेक्ट कोताय आनी ओडेस कोट्ट्या लागून समज तूं हे काजुनोवाले आमचे हुस्तार गोंयचें नांव पिडेकून तर तूं चलोवपाक दिता वॉट इज द पॉयंट सान सी आनी बी आमगेले सँड म्हूण आमी गोंयच फामाद जाल्या एवरीवेर यू गो टू सी इट इज ऑल काजुनोज एअरपोर्टा भायर येयलो पयलीं तें काजुनो दिसती पडटा रेल्वे स्टेशन गेल्यार थिंग काजुनो दिसती पडटा थिंगा मांदोवी ना स्पीकर सर राव मांदोवी कोडे थिंगा हायकोर्ट ऑर्डर येयली हाफ वर्द गायला आनी तो हाफ वर्द दाखोवत दिसती पडटा काजुनोचो सी our question is this recovery हे ओडेसी तूं आतां बिफोर 31st March रिकवरी कोता वो कोना दिस इज द ओनली थिंग लाइफ गॅमलिंग बंद करपा सस्पेंड कर लाइफ गॅमलिंग बंद कर लाइफ गॅमलिंग आतां बंद कर अदरवाइज वील कम व्हिडिओ आमी आतां तुम्हाला जे हॉटेल गोइंग ऑन एवरीवेअर अरे स्पीकर सर सगळे उठा माशाय येस सभापती माशाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे कॅसिनो गोंयांत कोणी हाडले ते सांगते हाडो ते चलोवपाक कांयच कित्या कायदा तशें करून हाडो ते चलय म्हणून हाडो ते नाका तुगे सरकार बंद कराय मिस्टर एल्टोनिकोसा तुझो प्रश्न किती आसा मुगे प्रश्न ओडेस कोटी तू केदोन रिकवर कोता 250 crores रिकवर करना बिफोर 31st बंद कर युरिया बसून घ्या एक्साइज लायसन्स सस्पेंड युरिया अमाउंट that is with your power ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या माय पयस दिल म्हणटी माय रिन्यू कर बसून घ्या स्पीकर सर तेका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता डिस्प्युटेड आहा तेंच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेंच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन अ केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता एक्साइज लायसन्स सस्पेंड कर म्हणजे स्पीकर सर आनी जेच्यो तेणी एक्सायजा लायसन्स आमीच हें केलां तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे जे आमकां जर लायसन्स गेमींग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स गेमिंग कमिशनर फुल टाइम अपॉइंट कर स्पीकर सर अपॉइंट कर गेमिंग कमिशनर Speaker sir, the major loophole is under reporting revenue on cheap purchases. The cheap आहात तेजेर अंडर रिपोर्टिंग जाता आणि ते जोरी तोरी आम्ही अंडर रिपोर्टिंग हे कोतले जाल्यार रियल टाइम ट्रॅकिंग करपाक गरज आसा हेजेर सरकारान कितें केलां आणि करपा रेडी आहा स्पीकर सर एकूच मिनिट तो जे सांगता पळय 250 भितरले 3 कॅसिनो बंदच आसा म्हणजे तांकां लायसन्स रिन्यू बीन करूंक ना 3 कॅसिनोचे लायसन्सूच रिन्यू करूंक ना जे 215 येता तुका ना लायसन्स रिन्यू करूं ना ते बरें रिन्यू इज नॉट अ प्रॉब्लेम दुसरे आहे ते बंद अरे ग्रँड हायत चलता बंद केले पासा जात मग तेशी ग्रँड हायत चलता बरें now in order to continue with these casinos 1400 crores casino आता तितून 10% देखून लीकेज जाल्यार 150 crores हांव गेल्ला केन्ना सर बेंजी वेगस हो इश्यू इतलो एकदम इम्पॉर्टंट आहा आणि उलय उलय मरे विरेश अरे उलय विरेश स्टेटमेंट केला की बंद झाला म्हणून ते बंद ना स्पीकर सर चालू आसा सगळे चालू आहा हो म्हाका दिसता एक्साइज डिपार्टमेंट आसा तो रॉंग इन्फॉर्मेशन चालू आसा जो स्टेटमेंट केला सरकार बसून घ्या ताजे हे जे कसिनो कसिनो मेन्शन केला सर हांव इन्स्ट्रक्शन करपाक लायता सांगल्या हांव आयज इन्स्ट्रक्शन करपाक लायता गेमिंग कमिशनर फुल टाइम डिपार्टमेंट दिता स्टेटमेंट रॉंग आसा गेमिंग कमिशनर अपॉइंट कर कमर्शियल टॅक्स नाका दोन आल्लो चालू आसा बसून घ्या स्पीकर सर स्टेटमेंट रॉंग आसा गेमिंग कमिशनर आमकां फुल टाइम गेमिंग कमिशनर अजून हंगे अरे गेमिंग कमिशनराचे उलयल ना फुल टाइम गेमिंग कमिशनर आन्सर द्या स्पीकर सर फुल टाइम क्रूज सिल्वा 4B कोणाचं
लॉजिकली answer as per competency. Because I have a question here that my details are overall operation and monitoring of mining scenario in Goa. And a sub question only mining dumps, mining blocks, laterite stone sanche, plus sand mining and alleged mining scam of 35,000 crores. ते जेन्ना BJP opposition असेल तेन्नाचे. So I'm directly तीनही question घालता. So as per sand mining application 12 zone identify केले, as per ECA they are under scrutiny. So my first supplementary question is what is the exact timeline by which sand mining will be resumed and what are the measures taken to ensure that it will be done in a sustainable manner? Because the secondary the mining blocks, they show that reply for more than 12 blocks has been allotted to around 8 different companies, some of which are not having base in Goa. So the major question, will the builder who has been allotted mining blocks employ local people who were rendered jobless due to stopping of mining, and whether any of these blocks are allotted to builders who are defaulters in paying their dues? Speaker sir, answer detailan तेका दिला हावें. आणि एक question प्रश्नकारांक सोपता. Third question आहे दिव्या राणे. Because, sir, Yes. attention of the House is drawn as regards to the people of Satari who have inherited and are holding rights to Alwara grant of lands made, which were given to them by the Portuguese government, and they are still not the rightful owners even after a century. Speaker sir, 2 मिनटां मातशें प्लीज उलोवपा दिया ह्या विशया बद्दल. 2 वर्सां जाले ह्या विशया बद्दल हांव फॉलो अप करता. But we have still not reached any decision, and nor the government has reached any decision on this. कित्याक चडशे सगळे maximum land जे holders आसा सत्तरी भागान, they are all Alwara land holders. आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा that this was given by the Portuguese इतले वर्सां पयलीं for agricultural purposes. आणि आतां after Portuguese गेले, but Goa Dominant Due 1965 Act, पण the laws are still not very clear, the title holder is still not very clear, and the landholders are in a state of legal uncertainty. 11 December 2017, cabinet meeting जाऊन again there was a land revenue reforms आणि decide केलें की provision करपाचें regularize करपाक Alwara landholdersank आणि against a fixed amount. So at least government मागता की आमचे 2000 तरी application pending आसा for regularization. Class 2, government has fixed a rate of 5 rupees. But all these applications are pending either with the collector, under secretary or secretary revenue. Yes. Last 2-3 वर्षा जाली follow up करता. Either for deed of succession, नाला inventory proceedings. 2 मिनटां speaker sir. Yes. कित्याक birth certificate मागता, death certificate मागता, but इतले वर्षा पयलीं आमच्या भागान registration जायना आशिल्लें. Speaker sir, I assure the honorable member we will look into it. Shri Vinesh Borkar. Speaker sir, attention of the House is drawn as among senior citizens, elderly individuals and children who don't know or are unable to use smartphones to make online or digital payments to avail Kadamba bus services on smart city routes. Since the services only accept digital payments like GPay or other online means and does not allow cash fare, these individuals are not allowed to board the bus, which are most of the time half empty and left waiting for long hours for alternative local buses, which causes sufficient distress and exclusion. The steps the department intend to take. Speaker sir. Rico Silva. Speaker sir. Solution. Speaker sir, मात्र elaborate दोन दिसांनी करता. solution येतले. ना Smart buses ती जाता त्यांका GPay जावं ऑनलाइन पेमेंट करपा मेळटा. Smart buses न्ही. Smart buses. 2 दिसांनी solution. सगळे रावचे पडटा. मातसो solution जावपाक. 2 दिसा भितर. Speaker sir, attention of the House is drawn in the minds of citizens of Goa who are beneficiaries of various welfare schemes for senior citizens, handicapped and women over the highly irregular and delayed payment of their monthly fund, often even after getting a message on their phone that fund is released, result in unnecessary multiple trips to the bank and frustration, and makes it difficult to meet their daily expenses, including essential medicines. It is requested that payment need to be made every month on the fixed date
so that such unnecessary mental agony be saved. Speaker sir, जायते आमचे सिनियर सिटीजन वा हँडिकॅपाक पयशे येता ते टायमार Yes, येयनाय. yes. तांकां मेसेज येता पयशे येयले म्हूण पूण तांकां गेले ते पयशे Attorney Costa. आसता. सो हांव मागता एक फिक्स डेट, Yes. एक डेट आस फर्स्ट वीक ऑफ एवरी Attorney मंथ एक Costa. फिक्स डेट आसपा जाय. त्या दिसा तांगे ते पयशे पावपाक Mention जाय. कर. हे पयशे आहा ते स्पीकर सर Silva, ते मला फकत बसून घ्या. सोशल बेनिफिशियरी बसून घ्या. मेडिसिना यूज कोत्ताय. सो तांकां ते टायमार मेळपा जाय. स्पीकर सर, DSS स्किमीचे पयशे ते जाणट्यांक आसतले, विडोज आसतले किंवा डिजेबल्सां आसतले, कांयच पेंडींग ना. फेब्रुवारीचे अप टू फेब्रुवारी क्लियर जाल्ले आसात आनी ऑलवेज केन्नाय डिले जालो जर जाय जाल्यार 1 म्हयन्यान किंवा 1.5 म्हयन्यान अशेंच डिले जाले जाल्यार. पूण एज ऑफ Yes. टुडे देर इज नो पेंडन्सी ऑफ अ सिंगल मंथ. एक डेट आसपा जाय. त्या दिसा पयशे पावपा We जाय. will try and see डेट that फिक्स को त्या दिसा पयशे घालता गेले. Yes. Speaker sir, attention of the House is drawn on the 67 commercial units in Agonda that have been sealed following the High Court order. As a result, several Goans whose family income depends entirely on these commercial units are now facing issues. As a representative of every Goinkar, I urge the House to consider and what steps can be taken to safeguard the livelihoods of our brothers who totally depend on this livelihood. Speaker sir, जे तर काणकोण मतदारसंघ आशिल्ले आगोंदा हे पार्ट थोडे जाण म्हाकाय आगोंदा पडटा इन केपें. आनी स्पीकर सर मातशें आयकूं उलोवपा दी. आनी ओनर्स एंड मेजर ऑफ द लेबरर्स वर्कर्स जे आहाय ते आमगेले जे जावं वेटर जावं आनी कोण आहाय बारां जावं शेकां जावं हे आमगे केपें मतदारसंघ आहाय. स्पीकर सर हांव इतलें मागतां की स्पिकरांनी इशू म्हाज्या मुखार हाडला. आमी हेजेर सोल्युशन जाता तितके बेगीन करता. दिस इज द सीजन हो जाण आसलो तांकां भायर गायले. इंटरव्यून एप्लिकेशन्स घालपाक लायन आमी जाता तो सपोर्ट करता. प्लीज थँक्यू. Sri Yuria Lemo. Speaker sir, attention of the House is drawn to the initiatives by the Department of Women and Child Development running 2 Sakhi One Center stops, Sakhi shelter homes in South and North District to provide immediate relief counseling and all support for women affected by violence from 2019 to 2024. They were run by bringing on board Women NGO. Both these have almost become inactive due to lack of dedicated staff. The shelter home is not operational. Both North and South centers are managed by one official sitting at Apnagar. Shelter and immediate support to women affected by violence is a crying need. Speaker sir, the aftermath of the Nirbhaya case resulted in the mandatory setting up of these one-stop centers in every district of the country. In Goa too, we got these centers, but unfortunately they are not functional due to lack of support and human resource. Speaker sir, OSCs play a vital role because they can provide several kinds of assistance needed in the case of spousal violence, women facing physical, emotional, psychological and economic abuse. Medico-legal cases can be complicated to handle, which is why having a resourceful team of people to assist with these processes is needed. Speaker sir, crime against women are increasing every passing day. There is no stop to it. Hence, the government needs to start activating these centers. So, yes, center je pade hai. If you can give an assurance, because it was run by an NGO, now it is not running. You have to look into it because of the crimes. Yes. Sri Vijay. Position that I will immediately call for a review meeting. I'll call you also. I think today or tomorrow we'll call and we'll take a review and see what needs to be done and we'll take action. Vijay satisfied? Speaker sir, attention of the House is drawn in the minds or to the anxiety in the minds of general public with regards to refusal of attestation of documents at collectorates in South Goa, in Goa, in the state of Goa. Speaker sir, अशे थोडे सर्वसामान्य लोक आहा, बहुजन समाज, गरीब लोक, जे for example born in South Goa but living in North Goa. आता एक तुझे एडिशनल कलेक्टर नॉर्थान, एडिशनल कलेक्टर 2 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 16 सप्टेंबर 2024 एक ऑर्डर काढली की अशे जे कोण आहात आणि दोन्ही कडेन वचप म्हणून. आता नॉर्मल एटेस्टेशन तूं म्हणटालो नोटरी कडेन वचपाचें, पयशेकार आहा तो नोटरी कडेन वता, गरीब मनीस जो आहा तो कलेक्टरेटान वचून करून घेता. आता ताजें तें दीस इज रिक्वायर्ड फॉर मॅरेज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड सगळें. अशें जंय आसा थंय तो म्हणटा कितें नॉर्थ गोवाय वचा, सावथ गोवाय वचा. म्हणजे हें सरकार तुमच्या दारीनी, तुमी लोकांक गोंयकारांक सरकाराच्या दारी धांवडायता, हांगा वचा थंय वचा म्हणून. सो हांव म्हजो डिमांड असो आहा
की बिफोर 16 सप्टेंबर जो सिस्टम आसलो तो रिवर्ट करतलो. Speaker, sir. Yes. Appropriate direction will be issued to both the district collectors to attach the documents irrespective of district jurisdiction. Thank you. श्री केदार नायक. Sir, attention is drawn to the House regards the people of Saligaon constituency as the water pumps of the major pumping station of Saligaon constituency are not maintained and monitored properly. There are two major pumping stations in Saligaon constituency that are PDA and Verem, from where the water is further pumped, supplied to SUMs, OHRs and GLRs by pumping. PDA station has 3 pumps, out of which only 1 is operational and the other 2 are not working condition. Whereas Verem station has 2 pumps and currently only 1 is in operational position, and again the other one is not working. The electromechanical section under subsection 4 of work division 17 is inefficient and does not maintain the pumps properly. The department takes months together to repair the pump, giving different excuses. Currently, we are depending on only 1 pump on each station. By any chance, if the pump fails, people of my constituency will face restricted water supply in the peak of the summer season. I request Honorable Chief Minister is also PWD Minister to take strict action against the PWD department engineers and staff who neglect their duties and ask them for clarification. Yes. Honorable Sumati Diral, Mr. Muchajir. Speakers are noted. Thank you. Attention of the House is drawn as regards the fishermen from Shapara and surrounding villages that for the past so many years dredging of the Shapara river has not taken place. Therefore, fishermen face problems while going for fishing with their boats as water level has decreased at the mouth of the sea. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Sir, आमची 2 बोट्यो मोडल्यात. कितली वर्सां आता 3 वर्सां आमी we are saying please the dredging has to be done immediately and before the rains. Yes. श्री प्रवीण शेट. Speaker sir, हांव पळयता personally. Because attention of the House is drawn as regards the people that Police Department does not implement Section 126, take cognizance to handle the minor cases along with the other cases. People files complaint before the Police Department. Police Department has a power under Section 126 of BNS, which deals with committing depredation, means disturbance of peace and tranquility. And there is punishment to anyone who commits depredation. Under this section includes punishment like imprisonment, fines, etc. The authority has power to demand with the individual the showcase for potential breaches of peace and disturbance, emphasizing the need for bond or without surety for keeping peace. However, Police Department, after registration of the cases under the said section, transfer the same to the Office of Deputy Collector for initiating necessary action. In this case, Deputy Collector and Magistrate is already piled up with the different cases like Munkarial, tenancy, revenue-related matters, including land survey, disaster management, law and order, etc. And there is additional cases from Police Department, increases the burden on the Deputy Collector and thereby complaint in the cases suffer drastically to get the justice in time. It is therefore suggested that government should look into the matter seriously and sort out the cases of public at local or taluka wise properly as per the power rest with the Police Department to speed up the cases in public interest. Yes. Speaker sir, हांव DGP हांव व्हेरीफाय करता आनी कितें जाता चॅक करपाक लायता. श्री गणेश गांवकर. लक्षवेधी सूचना हांव सभागृहा मुखार दवरूंक सोदतां. आमच्या कुणें शिगांव पंचायतीक धारवाड तालुक्याक रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी बारीक हॉस्पिटल गांवांत 2019 स्टार्ट केल्लें बांदपाक आनी तें आजून पर्यंत कंप्लीट जावना. लोक सदांच विचारीत आसता की हें हॉस्पिटल केन्ना कंप्लीट जातलें.
माझी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की हे हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचें आनी त्या खातीर प्रयत्न जावचे आनी खंयच्याय परिस्थितीक हे हॉस्पिटल जाता जाल्यार ते 2025 कंप्लीट जावचें अशी विनंती आसा. स्पीकर सर, GSIDC त्यांची RMD बांधता ती RMD इतली मोठी बांधल्या त्यांनी प्लॅनिंग खूप दिलं ती PHC कशी दिसता आता आणि म्हणल्यार आता आमी जुलय म्हयन्यापर्यंत सुद्दां ताजें इनॉग्रेशन करता हेल्थ डिपार्टमेंटा बरोबर ताका कॉर्डिनेट करून जेणे जुलयान ती RMD इनॉग्रेट करून. श्री उल्हास स्पीकर. Attention of the House is drawn. I would like to bring to the notice of the government that there are no speed breakers and signboards along the service road at various underpasses of the western bypass at Naveli Salsed. Speaker sir, हालींच मडगांव टू बेले नावेली जो वेस्टर्न बायपास हालींच आमच्या मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेशन केला हो आमच्या नावेली गांवांसून पास जाता आनी थंय 2 अंडरपास एक सिकेटी नावेली रोड आनी एक कोडले तळावली रोड. ह्या दोन्ही सर्वीस रोडाचेर स्पीड ब्रेकर ना, सायनबोर्ड ना, ह्या खातीर खुबशे एक्सिडेंट जावपाक लागले. हालींच आमचो एक मांडप गांवचो एक भुरगो थंय एक्सिडेंट जावन सोंपले कडेन आसा आनी थंयच्या पंचायतीन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटरां बी केल्या पूण जो प्रोसेस आहा तो तांकां नोटिफिकेशन येवपा जाय आनी कितें जावपा जाय हो प्रोसेस जाता म्हणसर आनी खूब एक्सिडेंट जातले. तेन्ना हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन ते सगळे प्रोसेस बेगीन जावन फुडल्या 4-5 दिसां भितर हे स्पीड ब्रेकर आनी सायनबोर्ड जावचे म्हणून. स्पीकर सर, त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडल्या त्याचे जाता तितके बेगीन हांव एक्शन घेवपाक जाय आमच्या PWD आनी ट्रॅफिक डिपार्टमेंट. श्रीजी तरंगकर. Speaker sir, the attention of the House is drawn on urgent need for supply of sufficient medicines at each and every sub-health care center in Mandre constituency. Lack of medicines affect timely medical intervention, emergency care, and most of senior citizens have to suffer. The immediate step government intends to take in this regard. Speaker sir, Keri, Paliyegaon पयस पडटा सब सेंटर्स आहा थंय आनी थंय वखदां नासतात. केन्ना केन्ना मांद्राय नासता तांकां तुवें ट्रॅव्हल करता. सो इतली रिक्वेस्ट आहा की वखदां नॉर्मल म्हणजे डायबिटीज प्रेशराची वखदां ही थंयसर श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, attention of the House. एक मिनिट. ऑनरेबल आमदार आमचे जितान ऑलरेडी म्हाका भितर सांगलेले ताका ह्या एसेंब्ली जावपाचे पयलीं 5 पयलीं रिव्यू मिटींग डायरेक्टराक आपयला तेजें कितें कितें तें सेंटराचें कितें आहा म्हाका दिसना शॉर्टेज आहा पूण कित्या खातीर शॉर्टेज आहा तें तुज्याच फुड्यान डिस्कस करून तें रिजॉल्व करता. आयजूच करून उडयलें. Speaker sir, attention of the House drawn to the plight of people of Kumarjwa constituency, especially the passenger travelling by Konkan Railway. The passenger issue of the limited number of train stopping at Karmali station. No, तोच आहे माझा मेन इशू आहे. काल जालें. The Konkan Railway line connect to most of the state, including Maharashtra and Karnataka, catering to a vast number of passengers. However, the current situation at Karmali station is causing great hardship to the traveler. Presently, very few trains stop at Karmali station, resulting in the significant inconvenience to passenger. Moreover, the number of passengers increasing day by day, exhibiting the problem. This situation not only affect the daily commute of local but also hamper the overall development of the region. In light of this, government should interaction and direct the Konkan Railway authorities to have a additional railway stop for all trains operating on the route of Karmali station. Step government intend to take in these regards. Special Yes. Dr. Taranga Shetty. रेल्वेज कितले इम्पॉर्टंट आणि तो मागता आणि एडिशनल स्टॉप्स आसचे म्हणून कोंकण रेल्वेचे बिकॉज इट इज व्हेरी मच नेसेसरी. म्हणून कालूय हिंगा इतली चर्चा जाल्ली की स्टेशन आनी आसचे, क्रॉसींग आनी आसचे, कित्याक पॅसेंजर कन्विनियन्स इज ऑफ प्रायम इम्पॉर्टंट. ताका लागून तो टायम कट डावन करपाक आनी ट्रेन हाडपाक हांव डेफिनेटली कोंकण रेल्वे तेंचे कडेन उलयतां
and I'll write to them your request की हे करपाचें म्हणून आमच्या हातीन ना बट आय विल रिक्वेस्ट कोंकण रेल्वे येस ओके कालूय विषय आयलो तो ऑपोजीट आयलो पूण I will write to them. We can only write to them because it is something what was decided in 1998. पूण हे stop करपाक आमी आतां सांगपाक शकता. Speaker sir, 1 minute. Speaker sir, हांव एकूच मिनट उलयतां म्हाका 1 मिनट चान्स दी. गॅस गॅस हे ते गिरावट मेन्शन जालें Attention of the House is drawn to the Chhatrapati Shivaji Maharaj Maidan in Bicholim, a prominent venue for local sports, cultural event and public gathering, is in a highly dilapidated and neglected state. The ground lacks basic infrastructure such as proper playing surface, drainage, boundary fencing and seating arrangement. Despite repeated requests, no substantial renovation or maintenance work has been undertaken for years, last 3 years at least. The poor condition of the Maidan is discouraging youth from participating in sport. The government is requested to inform this House of the step taken or proposed to immediately restore and upgrade the playground to serve the need of the people of Bicholim. Yes. Shantanu wants. Yes, sir, noted. Speaker, sir, attention of the House in the drawn as regards the people of Kottali constituency because the wholesale liquor shops are kept open beyond the closing time limit. This has been created a lot of fight, brawls and even stabbing. There is a strong demand by the resident of Kottali constituency to close the shop within the time permit to them. Speaker, sir, आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती जी शॉप्सां आसात जे आमचे होलसेल आसा थंयसर लास्ट टायम आमचो एक पंचायत देखून मारलो ही बियॉन्ड टायम लिमीट ही चालू स्पीकर सर आनी एक्सायज इन्स्पेक्टर दोगांयकूय सांगता टायम लिमिटाच्या उपरांत होलसेल जी आपण चालू दवरपाक दिना बंद करता सर आमकां हें जाय तेजेर डिस्प्ले करपाक जाय पळय टायम कितलो तेकून ताचो टायम आसा तो डिस्प्ले व्हडलो बोर्ड बी मारपाक जाय तो चॅक करता होलसेलाचो टायमींग आमचो फक्त 10 पर्यंत असो दिसता म्हाका येस होलसेलाचो टायमींग 10 पर्यंत आसा होलसेल ना होलसेल कमी हांव चॅक करता सांगता डिस्प्ले करूंक लायता होलसेल 9 आसतलो श्री संकल्प वामनकर Speaker, sir, non-clearance of legacy waste dump at Hidland Sedan in Murmagua. Speaker, sir, म्हाका दिसता हो प्रश्न हांवें कमीचदा 0 आवर्साक 3दा मेन्शन केला कॉलिंग एटेन्शन हाडले क्वेश्चन आवराक घातले डिमांडान उलयलो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो तेणें इन्स्पेक्शन केलें बट तरी पासून तो लिगसी वेस्ट आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें तो आजून पर्यंत थंयसरलो काडलेलो ना लास्ट टायम आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे 21 तारखेक इनॉग्रेशनाक लागून येयलो ब्रिजाचेर तेन्ना स्वता सीएमान विचारले वो अजून कित्याक काडूना काय म्हणून आनी अजून पर्यंत आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर ही एक्शन जावंक जाय आनी अजून पर्यंत म्हाका एश्युरन्स दिलेले सर हांव स्वता कॉन्ट्रॅक्टराक हांव सांगता आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेका वचून चॅक करपाक लायता आनी काडूंक लायता पण परत मात थंय आनी घालूं नाका म्युन्सिपालिटीक तितकें सांग थोडे कडेन कितें संवय जाल्ल्या आमी सगळें क्लीन करता आनी परत तुमी लिगसी डंप करीत आसता न्हू सर तो थंयसरूच आसा सर 5 वर्सां जाली तो पळयता कित्याक कितें जालां तो पळयता कोण कॉन्ट्रॅक्टर तो पळोवन काडपाक लायता ताका फक्त क्लीन करून दिवपाक दिव्याराणी सर डॉक्टर दिव्याराणी Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards to the members of the village panchayats of Sattari due to non-disbursement of grant and aid GI funds from financial year 2022 till date. This impact of these non-release of GI funds, the inordinate delay in releasing the GI funds has an adverse impact on all the 13 panchayats of Sattari, which are economically weak and totally dependent on GI funds to carry out essential developmental works. It's causing a delay in ongoing developmental works, but also leaves infrastructure incomplete and deprive the communities of essential services. It's jeopardizing the livelihoods of the locals as they are dependent on these projects, whether for employment, economic opportunities. It's depriving the village panchayats of the resources needed to undertake works to ensure basic services as are provided to the people to upgrade their infrastructure. बारीक कामां स्पीकर सर बारीक गटरां आसुनी कलवटां आसुनी गणेश विसर्जन शेड आसुनी Yes.
आय एम अवेअर स्पीकर सर ग्रांटीन एड फंड्स सारखे कमी आसा. मान्य मुख्यमंत्री आणि फायनान्स मिनिस्टर हे बजेटान जसे प्रोविजन जातले तेन्ना सगळे पंचायती ग्रांटीन एडाचे फंड मेळटले. श्री Alex Reginald. Yes. Fear and anxiety in the minds of गोवन्स आमचे जेन्ना एक रोड आहा पायपलायनीचे सलावली पायपलायनीचे एक्सेस दिवपाक एक्सेस दिवंक जायना तांकां डिगींग एक्सकवेशन करप पडटा. आमगेल्या मानोरा एक गांव आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेन्ना एक हें दिलां रोड क्रॉसिंगाक PWDच्या सलावली पायपलायनीचे क्रॉसिंग दिलां आनी हो व्हडलो प्रोजेक्ट हे व्हडल्या प्रोजेक्टाक एक्सेस दिला. मेन रोडाचेर सारको मेन रोडाचेर जो रोड क्रॉसिंग जाता सेलावली पायपलायन रोड क्रॉसिंग जाता पडले जाल्यार थिंग प्रॉब्लम जातालो. एक्सेस दिला व्हडल्या प्रोजेक्टाक सेलावली पायपलायन केलोली स्पेसिफिकली आनी एक्वायर केलोली स्पेसिफिकली रोड एक्वायर केल्लो पायपलायन घालपाक. आतां आमगे शेजारी आमदार आहाय ते म्हाका सुद्दां चड इंट्रस्टेड आहाय ह्या प्रोजेक्टान ना ताका परमिशन दिवपाक आनी कितें दिवपाक. सो आयक रे मातशें राव रे तूं कित्याक तुगे नांव घेयलें ना तूं कित्याक जाणा सर राव रे. सो हांव कितें म्हणटा वाय दॅट परमिशन इज बीन गिवन टू देम आनी दुसऱ्या दिलें ना. स्पीकर एक मिनट अरे जाय कितें सांगता आमगे शेजारी आमदार म्हणटा ताका उठयता तो बेश्टो उठतलो. स्पीकर CMाक मातशें राव म्हणून सांगता सायडीन कोण एक्सेस मागला ताका दिलो ना प्रोजेक्टाक दिला कोण एक बिल्डरा व्हडलो प्रोजेक्टाक दिला हांव जाणा तो कोणाक जावं तो ताका दिला आनी सायडी कोण आहाय तांकां घरान दिलो ना. तो इश्यू इम्पॉर्टंट म्हणून कितें त्याच लायनीचेर इन दॅट 100 मिटराकूच तांकां दिलो ना पूण हेका दिला. सो दॅट इज माय इश्यू. आय वॉन्ट CM to look into the matter, give access for those fellows and next time especially in junctions not to give access for this type of people all the project galpak because it is at the crossroad main road main road of Manara is crossing over. Okay. Speaker sir. केस माझ्या समोर हाडून दी. Yes. Krishna Zakar. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the steps government has taken to highlight the valor and sacrifices of our great Maratha kings, especially Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj in the school syllabus. Speaker sir, दोनूच मिनटां सांगता की हो एक सिरियस इशू आसा आनी जे आमच्या हिस्ट्री टॅक्सबुकान हे आतां आमचें हिस्ट्री टॅक्सबूक जे आमची भुरगीं वाचतात तातूंत इतले इम्बॅलन्स आसा म्हणजे ज्या लोकांनी आमचेर अत्याचार केलो तांचेर 20-20 पानां आसा आनी ज्या लोकांनी आमकां स्वराज्या खातीर झगडून फ्रिडम दिलें असल्या लोकांचेर 3 पानां. म्हणजे हो इम्बॅलन्स कित्याक तो कांय कळना. आमी भुरग्यां मुखार कितें एक प्रेजेंट करता तें म्हाका कळना. म्हणजे हो म्हाका दिसता इम्बॅलन्स इमिडिएटली हें जावपा जाय कित्याक आज आमचे 3 पानां म्हणजे मराठांचेर पसून 3 पानां बरयलीं सपोज इतले आसा. महाराणा प्रताप आसा, अहिल्याबाई होलकर आसा, राणी लक्ष्मीबाई आसा, कितलेशेच जाण आसा. सो म्हाका दिसता सरकारान एक क्लियर मॅसेज हाजेर भुरग्यां भितर दिवपा जाय आनी एक बरें वातावरण ज्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायसीस केल्या ते येवपा जाय इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. स्पीकर सर 9th स्टँडर्डाचो हिस्ट्री नवीन बूक जो आहा पळय न्ही येता तो मुद्दामून म्हणजे 2 दिसां भितर पब्लिशूय जातलो. आमदारान तो मुद्दामून हिस्ट्रीचो बूक येता तो 9th स्टँडर्डाचो वाचचो. Papers to be on the table. बरयला. माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही आमी कित्याक बरयतले मग कागद हिस्टोरियनूच बरयला. Speaker sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's list of business. कृषी मंत्री श्री रवी नाईक. I lay on the table of the House that the papers listed against my name as per the today's order. लक्ष्मीजी सूचना श्री राजेश फैजा आणि श्री वीरेश बोरकर जॉईंट असले. Speaker sir, attention of the House in drawn as regards the people of Old Goa regarding illegal construction work and
large-scale cutting of trees in buffer zone of UNESCO, recognized World Heritage Site of Old Goa to pave way for the project. Goa Tourism Department under Center's Pilgrim Regeneration Spiritual Augmentation Drive Prasad Scheme, the steps the government intend to take in this regards. Speaker, sir. Same. हांवें काल कॉलिंग अटेंशन घातलेलो हांव म्हाजो कॉलिंग अटेंशन रीड करता. Speaker, sir, fear and anxiety among Goans as the central government through its central scheme Prasad is constructing a mall at Old Goa in the close vicinity of the Basilica of Bom Jesus and other important UNESCO World Heritage Sites. During the process of excavation of the area, many artifacts of historical importance were found, and the site, which is now disturbed due to excavation, has revealed that the area holds significantly important historical value, and that the government need to protect the site at all costs to preserve this historical importance of this area. Also allowing development within the UNESCO World Heritage Site will lead to more such project coming up within the vicinity. Hence, the department need to order a stop order notice at the earliest step the government take in this regard. So, काल घातलो. Minister reply. After lunch break. सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगित करता. रिप्लाय सर्क्युलेट केला ऑलरेडी. हांव रिप्लाय Yes.